अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व मान में रखा होगा। आप देख रहे हैं वॉक इन टीवी, मैं हूँ आरिफ चौधरी। आज मैं आपको शाद बाग में होने वाले एक जुल्म की दास्तान सुनाऊंगा, जिसको सुन के कई अफराद को इससे नसीहत हासिल करनी होगी। हुआ कुछ यूँ कि एक मोहल्ले के झगड़े में, एक मोहल्ले की लड़ाई में एक लड़का, उसका नाम फैसल भट्ट है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। उसके कत्ल की एफआईआर उसके भाई मोहम्मद अली भट्ट की मुद्दईयत में दर्ज कर ली जाती है। वो एफआईआर कटवाने वाला मोहम्मद अली भट्ट एफआईआर में लिखवाता है कि उसके भाई को वहाब नामी एक लड़के ने कत्ल कर दिया है। इस पे केस शुरू हो जाता है और वहाब भाग जाता है, यानी कि इश्तेहारी हो जाता है। इस दौरान उस लड़के को डराया जाता है, उसके घर वालों को डराया जाता है कि अपना मुकदमा वापस लो, वरना तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा। इसी मुकदमे के चलते वहाब उसके भाई मोहम्मद अली भट्ट, जो कि केस का मुद्दई होता है, उसको भी कत्ल कर देता है। अब ये तो दहाइयों से ऐसा ही होता आ रहा है कि पहले कोई किसी को कत्ल करे, उसके बाद कोई उसके खिलाफ मुद्दई जो बने उसको भी कत्ल करे, फिर बाद में किसी और को करे, तो 2-3 कत्लों के बाद या सुलह हो जाए या मुकदमा वापस हो जाए। ये एक रीत थी। इस रीत को बदलने के लिए ज़रूरी क्या था? उस रीत को बदलने के लिए ज़रूरी था कि ये इदारे, ये हुकूमत और हमारा मुल्क चलाने वाले जो भी अनासिर थे, उनको इस पे तवज्जो लेनी थी। एट द एंड हुआ कुछ यूँ कि उस माँ ने बद्दुआएं दी मारने वालों को, जो जिसके 2 बच्चे कत्ल हो जाते हैं। उस माँ ने झोली उठा उठा के बद्दुआएं देना शुरू कर दी। फिर आखिरकार खुदा तो है ना, ये तो हमारा ईमान है, खुदा ने उस मजलूम माँ की बद्दुआ सुनी और उस माँ के घर खुदा ने खुद तो ज़मीन पे नहीं आना ना, खुदा ने ऐसे करैक्टर, ऐसे किरदार इस दुनिया में पैदा किए हैं कि जो आके जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। उस माँ की फरियाद सुन के एक बड़े ही डेकोरेटेड, बहादुर और ईमानदार ऑफिसर, जिनका नाम मोहम्मद अली भट्ट है, वो उस वालदा के घर जाते हैं, उससे जाके इजहार ताज़ियत करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं अगर मुसलमान का बच्चा हूँ और अगर मैं ये यूनिफॉर्म पहनने का हक अदा ना कर सका, आपको इंसाफ ना दिला सका, तो मैं ये यूनिफॉर्म उतार दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं। फिर मोहम्मद अली भट्ट साहब उसकी वालदा से वादा करने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैंने एक माँ से वादा किया है, मुझे हिम्मत देना और मुझे तौफीक देना कि मैं अपना किया हुआ वादा उस माँ से निभाऊं। फिर अल्लाह ताला मोहम्मद अली भट्ट साहब को शरफ़ देता है कि वो उस मुल्ज़िम तक पहुँचते हैं। दिन रात तगो-दो के बाद वो उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करते हैं और फिर आगे उसका अंजाम वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। ये मेरा मसला नहीं है वो उसको क्या हुआ, लेकिन उसको, उस माँ को इंसाफ उस ऑफिसर ने जो अपना वादा किया था, उस वादे के ऐन मुताबिक उस माँ की छाती को ठंड पहुंची। इसमें ये अनासिर ये समझते यूं थे कि एक मारेंगे फिर दूसरा मारेंगे, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़िम गिरोह था। दौरान तफ्तीश जब ये मुल्ज़िम गिरफ़्तार होता है तो ये इंकशाफ करता है, ये बताता है कि इसने एक इमरान पस्तौल नामी, वो भी एक इंतहाई डेस्परेट, और उसके सुनने में आया है कि उसके सर पे हेड मनी भी है, उसके कहने पे ये सारी कार्रवाइयाँ की। और इसके अलावा भी कई ऐसी कार्रवाइयाँ जो अभी तक पुलिस के नोटिस में हैं। जब वो इमरान पस्तौल सुना है, इन्फॉर्मेशन ये है कि वो भी गिरफ़्तार हो चुका है किसी बाहर कंट्री में। वो वहाँ से जब भी कभी लाहौर लाया जाएगा तो पता लगेगा कि इनके क्या क्या मामला थे। ये वही गैंग है जिसका ये मेंबर वहाब, जिसने ये 2 भाई मर्डर किए, इसी ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि पुलिस, महकमा पुलिस के एक बड़े डेकोरेटेड, बड़े ताकतवर अफसर रहे हैं आबद बॉक्सर साहब, उनको भी मारने के लिए सुपारी ली थी। फिर जब इसको गिरफ़्तार किया गया, इसके इंकशाफात पे जब मोहम्मद अली भट्ट साहब ने आबद बॉक्सर साहब को थाने में बुला के मुल्ज़िम के मुंह पे करवाया, रूबरू करवाया, तो मुल्ज़िम ने वहाँ पे इकरार किया कि हाँ जी, हमने आपको मारने के लिए 2-3 दफ़ा कोशिशें भी कर चुके हैं और आगे भी करनी थी, क्योंकि हम इसके लिए पाबंद थे, हम आपकी सुपारी ले चुके थे। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर ऐसे अनासिर, इन अनासिर के मरने के बाद अगर हम लोग पुलिस और महकमा पुलिस के ऐसे आला तरीन ऑफिसर्स को सपोर्ट ना करें, तो क्या इनको सपोर्ट करें? जो जालिम है उसको सपोर्ट करें या मजलूम को सपोर्ट करें? हमें बहैसियत कौम
مظلوم کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے۔ اس ماں کے ساتھ اس شہر میں سٹینڈ کوئی نہیں کر سکا جب محمد علی بٹ صاحب نے اس ماں سے جا کے گھر میں وعدہ کیا، میں محمد علی بٹ صاحب کے اس کام پہ اور جس طریقے سے انہوں نے اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا، میری پوری نسل، میرا پورا معاشرہ محمد علی بٹ صاحب کے لیے دن رات دعا گو ہیں، کیونکہ وہ بھی سر پہ کفن باندھ کے گھر سے نکل چکے ہیں۔ جو اس سی سی ڈی کے قیام سے پہلے سی آئی اے اقبال ٹاؤن میں تعینات محمد علی بٹ صاحب نے وہ کام کیے کہ جو اب سی سی ڈی کر رہی ہے۔ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے میری نظر میں، بادی نظر اگر میں اس کو دیکھوں تو محمد علی بٹ صاحب ہوئے ہیں، کیونکہ سی سی ڈی کے قیام سے پہلے انہوں نے کئی ایسے ناسور معاشرے سے مٹائے، ایسے ختم کیے کہ جن کا زندہ رہنا اس معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اب یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ یہ تو جانتا ہے اور سمجھ چکا ہے کہ اگر آپ پچھلے 4-5-6 مہینے کا رزلٹ نکالیں، سی سی ڈی کے قیام سے پہلے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ایک ویری ویل ڈیکوریٹڈ اور بڑے ہی نفیس انسان، بڑے ہی نفیس پولیس آفیسر، میں ان کو نفیس اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے سی سی ڈی کے قیام سے پہلے ہی آپریشنل پولیس کو اس قدر متحرک کیا کہ انہوں نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو اقدامات اٹھائے میں نے پچھلی دہائیوں میں نہیں دیکھے۔ لیکن ان کے پاس کام کا بوجھ اتنا تھا، لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشنز قائم ہوئی ان کے تعیناتی کے دوران کہ ان کا زیادہ فوکس ان جرائم پیشہ عناصر کے اوپر نہ جا سکا۔ لیکن سی سی ڈی کو جب قائم کیا گیا تو ان کو ٹاسک ہی صرف ایک یہ دیا گیا کہ اس شہر سے، اس معاشرے سے، اس مہذب معاشرے سے جرائم کو ختم کرنا ہے، جرائم پیشہ عناصر کو پابند سلاسل کرنا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ لیکن سی سی ڈی کو یہ جو پولیس مقابلے اور اس طرح کے جو ہم سنتے ہیں، یہ کرنے پہ مجبور کیا جرائم پیشہ عناصر نے۔ وہ جب جرائم پیشہ عناصر پولیس پہ گولی چلائیں گے تو پولیس والے کیا کریں گے؟ وہ تو مجبور ہیں۔ انہوں نے تو بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے کرمنل کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ گولی مار کے پہنچانا ہے، انہوں نے اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے، عدالت کے رستے ان کو جیلوں میں پہنچانا ہے اور وہ اپنی سزائیں کاٹیں جو انہوں نے جرائم کیے۔ لیکن جب یہ جرائم پیشہ عناصر کو پکڑنے سی سی ڈی جاتی ہے تو یہ آگے سے گولی چلاتے ہیں، جس پہ مجبوراً ان کو بھی یہی کرنا پڑتا ہے۔ میری دی ہوئی رائے پہ اگر آپ کو اختلافات ہیں یا اگر آپ اس کے حق میں ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا میں اپنے معاشرے، اپنی نسل، اپنی قوم کے لیے اگر اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے یا غلط۔ آپ اپنے کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔